हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत भिडियो आलोचना करवा +3 4th सेमिस्टर एग्जाम 2025 रो हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 10 रो किछि सिलेक्टेड 2-3 मार्क विशिष्ट प्रश्न गुड़िकर उत्तर एवं आम आलोचना करवा। तो किसी प्रश्न आपंकर परीक्षा आसबार बहुत संभावना रही तेणुक भिडियो को अनुसार स्किप नक आरंभ शेष पर्यंत देखु तड़े नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्न रही देखो इतिहास लिखनर मौलिक उपादान संपर्क में तथ्य प्रदान कर। इतिहास लिखनर मौलिक उपादान संपर्क में तथ्य प्रदान कर। तो उत्तर होउछि लेखा होइतवा पुस्तक इतिहास मौलिक उपादान अटे। प्राचीन जुगरु ऐतिहासिक उपादान स्वरूप परिवर्तन एवं पुनः पुनः व्याख्या करी आसुअछि। ता सहित जोगाजोगर नूतन माध्यम नथिपत्र दलिल लिखित विवरणी आदि संरक्षण धातव अवशेषांश ध्वंसावशेष कलाकृति स्थापत्य आदि मध्य अभ्युदय हो चली। नूतन विषय नूतन भावधारा नूतन मार्ग श्रृंखला विकसित हो चली जहाँ आधुनिक ऐतिहासिक मान व्याख्या करी उपादान रूप से जोगाजोग करी अतीत को वर्णना कर। रही प्रश्न नंबर 2 रे देखंतु इतिहास लिखित उपादान। तो उत्तर होछि ऐतिहासिक माने सर्वदा ग्रंथ गुड़िकर सर्वप्राचीन अथवा मौलिक प्रतिलिपिर संधान करी इतिहास लिखनर प्राथमिक उपादान रूप से व्यवहार करिथांती। उपादान गुड़िक मध्य राजा घोषणा पत्र अन्य द्वारा लिखित पुस्तक और अन्य द्वारा मूल्यांकन कर ग्रंथ इत्यादि अटे। तापर प्रश्न नंबर 3 रे अत्यंत इतिहास मौखिक उपादान। तो उत्तर होछि मौखिक इतिहास व्यक्ति परिवार गुरुत्वपूर्ण घटना नीतिदिनिया जीवन संबंध में ऐतिहासिक सूचना संग्रह एवं अध्ययन अटे। उक्त सूचना गुड़िक बेतार बा रेडियो शुणी पारुथवा ध्वनि आवृत्ति बा ऑडियो दूरदर्शन छविर प्रसारण बा वीडियो चुंबकीय भितर दृश्य और शब्द अनुलेखा यंत्र तथा वीडियो टेप योजनाबद्ध साक्षात्कार गुड़िकर प्रसारण आदि साहाय्य जड़े ऐतिहासिक तथ्य संग्रह करिथांती। गवेषणा समय व्यक्ति विशेष सहित साक्षात्कार बा कथोपकथन गुड़िक मुख्य निश्रुत बाणी परी संरक्षण करी रखा जाए। साक्षात्कार करा व्यक्ति उक्ति और मतामत को ऐतिहासिक माने मौखिक परंपरा बोली कहती। यार विषय गुड़िक पुरुषानुक्रमे नूतन पीढ़ी को प्रसारित होता है। तापर रही प्रश्न नंबर 4 रे मौखिक इतिहास रे नासार भूमिका संपर्क में लेख। मौखिक इतिहास रे नासार भूमिका संपर्क में लेख। तो उत्तर होउछि वैज्ञानिक माने मध्य अनेक मौखिक इतिहास योजना रे कार्य करुछंती। लिखित दलिल हजिगले किंबा नष्ट हो गले मौखिक इतिहास ही लिखनर प्रधान माध्यम होता है। रोजर डी प्लोनियस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बा नासार विशालता और जटिलता को 1959 ख्रीष्टाब्दरू तांकर मौखिक इतिहास कार्यक्रम रे प्रदर्शित कर। नासा तार कार्यावली को क्रमान्वय मौखिक इतिहास माध्यम तालिकाभुक्त कर संग्रहित कर। तापर रही प्रश्न नंबर 5 रे इतिहास लिखन रे दृश्यमान उपादान भूमिका संबंध में तथ्य प्रदान कर। तो उत्तर होछि चल शक्ति युक्त चित्र बा चलचित्र एवं चुंबकीय भितर चलचित्र छविर अनुलेखनकारी यंत्र बा वीडियो को अल्प दिन पूर्व मौखिक उपादान रूपे ग्रहण करा जाइछि। गृह चलचित्र प्रामाणिक चलचित्र फैक्चुअल 24 स्कोलार माइल्स जहाँकि 1946 परिवेश संबंधी साक्ष्य देवा सहित लोक प्रचलित मानसिकतार वर्णना करिछि। चित्रकला रेखाचित्र पोस्टकार्ड आदि इतिहास अध्ययन पर उपादान प्रदान करती। तापर प्रश्न नंबर 6 रे रछि प्रत्नतात्विक उपादान। प्राचीन धार्मिक प्रतिष्ठान बा मंदिर सौध दुर्ग एवं प्रत्नतात्विक खनन उपलब्ध समस्त जिनिस ध्वंसावशेष तथा जलयात्रा द्वारा अज्ञात अंचल आविष्कार आदि प्रत्नतात्विक उपादान अंतर्गत अटंती। प्रत्नतात्विक अवशेष गुड़िक वैज्ञानिक पद्धति रे परीक्षा निरीक्षा सापेक्ष अटंती। सेगुड़िकर बयस जानियापाई अंगारक विकिरण प्रक्रिया बा रेडियो कार्बन पद्धतिर उपयोग करा जाए। प्रत्नतात्विक उपादान आमको तत्कालीन जनजीवन समाज व्यवस्था अर्थनीति धर्मधारा एवं सांस्कृतिक जीवन संबंध में अनेक उपादेय और आवश्यक तथा महत्वपूर्ण उपादान प्रदान करिथाय। तापर प्रश्न नंबर 7 रे रछि जंतु प्रत्नतात्विक अवशेष किपरि इतिहास लिखनर उपादान अटे। उत्तर होछि
ଅବଶେଷ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ମିଳିଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି ଅତୀତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପାର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ 1922 ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ତତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସୂଚନା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତକ୍ଷଶିଳା, ପାଟଳିପୁତ୍ର, ରାଜଗିରି, ନାଳନ୍ଦା, ସାଞ୍ଚି ଆଦି ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଖନନରୁ ମିଳିଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗିର୍ଜା, ସମାଧିସ୍ଥଳ, ସୌଧ ଓ ଦୁର୍ଗ ଆଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଧୁନା ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରାଚୀନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହିଁ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ଅଭିଲେଖର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁମ୍ଫା, ଲୁହା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ, ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ର, ସ୍ତମ୍ଭ ଆଦିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବ୍ଦର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ତାମ୍ର ଫଳକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଓ ହରପ୍ପାର ଛବିଲିପି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜନୀତି, ସମାଜ, ଧର୍ମ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭୂମିଦାନ ଆଦି ସର୍ବବିଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାଉ। ଅଭିଲେଖ ସମର୍ଥନ ବାତିରକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏସିଆ ମାଇନର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବେଘଇକୋଇ ଅଭିଲେଖ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମହର ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ଅଶୋକ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଶିଳା ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେହରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜଯୋଗୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଏବଂ ଖଳଷ୍ଟ ଲିପିରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଭିଲେଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ? ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଭିଲେଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ରାଜାଙ୍କର ନାମ, ବଂଶାବଳୀ, ଜୀବନୀ, ସାମରିକ, ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି। ଘରୋଇ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ବା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରାଜାଙ୍କର ନାମ, କୀର୍ତ୍ତି, ବଂଶାବଳୀ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11ରେ ଅଛି ସରକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଲେଖକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ରାଜାମାନଙ୍କର ଭଣତି ବା ଅତିରଞ୍ଜିତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲିପିରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦିଗ୍ବିଜୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କର ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି ସାତବାହନ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଇତିହାସ ରଚନାରେ ମୁଦ୍ରାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିଲେଖ ପରି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ସୀସା ଆଦି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଆଗ କାଳରେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ମାଟି, ତମ୍ବା ଆଦିରେ ନିର୍ମିତ ମାଠିଆରେ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମୁଦ୍ରାକଷ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋମ, ଗ୍ରୀସ୍ ଆଦି ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁଦ୍ରାକଷରୁ ମିଳିଅଛି। ମୁଦ୍ରାର ଆକାର ପ୍ରକାର, ନିର୍ମିତ ଧାତୁ, ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରାବଳୀ, ଖୋଦିତ ପ୍ରଶସ୍ତି ଆଦି ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମଧାରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାରେ
वैदेशिक प्रभाव आदि संबंध में सूचना दिए। बैक्टेरिया, स्पिथिय, स्पार्थेनिय और कुषाण आदि राजा मानक द्वारा उत्कीर्ण करा जायतिबा मुद्रा प्राचीन भारतीय इतिहास रचना पाई अत्यंत उपादेय अटे। मुद्रार अध्ययन व्यतिरेक उक्त राजवंश गुड़िकर वास्तव इतिहास रचना करने प्रायतः असंभव अटे। तापर रही प्रश्न नंबर 13 रे छिद्रण मुद्रा काहाकू कुहाଯାଏ? उत्तर रही अभिलेख एवं मुद्रा प्राचीन भारत को हृदयंगम करने एक विशेष तथ्य संबलित बरणी थिला। यह मौर्य समय विशेष गुरुत्वपूर्ण थिला। एही समय मुद्रा गुड़िक राजा मानकर नाम बहन करुनथिला एवं से सबको छिद्रण मुद्रा कुहाଯାउथिला, कारण विभिन्न प्रकार प्रतीक स्वतंत्र भाव में छिद्रण करा जाउथिला। तो यह थिला कि सिलेक्टेड 3 मार्क विशिष्ट प्रश्न। तापर किसी प्रश्न रही जदि आपण मैंने यार पीडीएफ चाहते आम टेलीग्राम चैनल जॉइन जातु। टेलीग्राम चैनल लिंक आपण मानक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई। डेस्क्रिप्शन से लिंक रे क्लिक करंतु एवं टेलीग्राम में जॉइन हो ये पीडीएफ कलेक्ट करंतु, जहाँफल कि पढ़ाई आपण मानक साहाय्य हो। तो भिडियोटी जदि भल लगा भिडियोटी लाइक देबे एवं सांगस्ती मानक अधिक अधिक मात्रा रे शेयर करेंगे। तो देखा एक नूतन भिडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ।